now move on to Jati Swara. Jati means sequence and Swara means a musical note. So in this item, sequences of steps are interwoven with musical syllables. The dancer demonstrates intricate footwork and arm movements that are set to a musical scale of 8 beats or aditaryam. She weaves through sequences of steps or jatis that culminate in tirmanams or concluding triple flourishes. This dance demonstrates nritta or pure dance. We present Jati Swara in Rag Saman. Working with our graduate after this day was actually gave me a lot of givens, especially her training in India with her teacher there, Ms. Varalakshmi Balaji, I believe, who has done a wonderful job of giving her a great foundation. So we seek her blessings and we're extremely grateful to her. Let's give her a nice round of applause. Magari
Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Lira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Lira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Lira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Lira pada magari sa Magari kapasa di kapada di salida Sanida pa magapada di sa Sanida pa magari kapada di salida Sanida pa magapada di kari Sanida pa ida kapada sa Sanida pa dapat magari sa Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada Dasari dapat magari sa Nira Sari kapali kapada Sanira Dasari dapat magari sa Nira Sari kapali kapada Sanira Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Sanida magari sanidari Gari sanida magapada sa Sanida magari sanidari Gari sanida magapada sa Gari sanidari Sanida Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa Nira pada magari sa Magari kapasa di kapada sa round of applause. Thank you. As I mentioned yesterday, there is no pause with Jati Swaram. It's pure dance and we have sequence after sequence. So at times it can be mind-boggling, but